बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की खुशियां मुबारक हों। ये ईद कुर्बान है। असल में ईद कुर्बान के सिलसिले में मैंने इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया है कि सबसे बड़ी कुर्बानी इस टाइम जो कौम के लिए दे रहे हैं वो इमरान खान दे रहे हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइम हम सब लोग अपने अपने घरों में बखुशी ईद मना रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि जो बंदा कौम की खातिर जो है वो जेल में है, वो क्यों जेल में है? क्या क्या हमने कुछ किया इसके लिए? क्या हमने अपने अपने हिस्से का दिया जलाया? नहीं जलाया हमने। अगर हम सब ने अपने अपने हिस्से का दिया जलाया होता तो आज ये नाइंसाफियां ना होती। आज जो रूल ऑफ लॉ बिल्कुल इस मुल्क में खत्म कर दिया गया है और ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है जो कि अवाम ने जिनको वोट ही नहीं दिया। तो ये सब कुछ इसीलिए है कि क्योंकि हम अपना अपना अपने अपने हिस्से का दिया नहीं जला सके, अपना अपना काम नहीं कर पा रहे। इसको समझना होगा। और ये देखें, ईद कुर्बान के मौका पर आप देखें कि ये सबसे बड़ी कुर्बानी है जो इमरान खान दे रहे हैं। इमरान खान को किस चीज की जो है वो कमी थी? अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, शोहरत उनको अल्लाह ताला ने दी, हर तरह की आसाइश उनके पास थी, लेकिन उम्र के इस हिस्से में जाकर वो सियासत में आए। सियासत में आकर उन्होंने एक भरपूर, जिसे कहते हैं कि मुशक्कत वाली जिंदगी गुजारी, जहां पर टू पार्टी सिस्टम चल रहा था। वो आता था, वो कहता था वो चोर है, वो आता था, वो कहता था वो चोर है, लेकिन वो तो रोला पाई जाओ, बिचो बिचो खाई जाओ, मिल के खाई जाओ, ये वाला हिसाब किया हुआ था इन्होंने। तो वो आके टू पार्टी सिस्टम तोड़ा, तीसरी पार्टी ने अपनी जगह बनाई। तो उसका अब ये आलम हो गया है कि ये सियासी इंतकाम और सियासी नफरत में इस हद तक चले गए हैं कि यकीन करें शर्मिंदगी होती है कि इमरान खान की ये चौथी ईद जेल में है। आप यहीं से अंदाजा करें कि चौथी ईद जेल में है और चौथी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। मतलब कि ये क्या मुनाफकत नहीं है? क्या ऐसा कहां पे होता है? आप खुद ही अंदाजा लगाएं। या मकबूजा कश्मीर में होता है या फलस्तीन में होता है, और कहीं पे ये इसकी मिसाल नहीं मिलती आपको, और आप वही काम कर रहे हैं। क्या ये सियासी इंतकाम नहीं है कि नमाज ईद नहीं अदा करने दी जाती है और फिर मीडिया पर खबरें दिखाई जाती है इमरान खान ने नमाज ईद अदा नहीं की? और बेशर्मो, और कोई तो शर्म कर लो, और कोई तो तुम्हारे अंदर हया होगी कि मुसलमानियत थोड़ी बहुत तो होगी तुम्हें, कि कम से कम खबरें इस तरह चलाओ कि पता चले कि हेडलाइन वो हो कि इमरान खान ने नमाज ईद अदा नहीं की। वो ये बता रहे हैं, खबरें ये बता रही हैं कि सिक्योरिटी वजूहात पर वो भाई चौथी ईद उनकी जेल में है। आप अगर जेल की सिक्योरिटी ठीक नहीं रख सकते तो आप ये मुल्क कैसे चलाएंगे? सवाल तो यहाँ पर ये उठता है। एक बंदे को जिसने जेल में ये करना है, वो अगर जेल में ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता सिक्योरिटी वजूहात पर, तो आप मुल्क कैसे सिक्योरिटी पर चला रहे होंगे? बढ़ के सुन ले आप इनको, हमने फरार कर दिया, हमने फरार कर दिया, और कुछ नहीं इन्होंने किया। इमरान खान अपने जेल में जो है ना वो बुनियादी हकूक से महरूम है इस वक्त। और ये मैं आपको बताऊं, ये मजहबी आज़ादी और पर भी हमला है, ये सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। और इन साथ उनकी अहलिया जो कि गैर सियासी हैं, उनको भी इसके बावजूद बदतरीन जो है हालात में रखा गया है और नाहक कैद किया गया है। तो ये सारा जो जुल्म हो रहा है, जो ये खामोशी है और ये मुनाफकत है, ये कब तक चलेगी? क्या हम इस पर आवाज ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे? क्या हमें जब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जनाब इमरान खान बाहर आ रहा है, भाईजान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना इमरान खान ऐसे बाहर आएगा। ये बात आज आप लिख कर रख लें। इमरान खान जब भी बाहर आएगा, ये अवाम बाहर लेकर आएगी, कोई आलमी ताकत नहीं लाएगी बाहर। आलमी ताकतों के तमाम के अपने अपने मफादात हैं। मुस्लिम उम्मा की चाहे आप मिसाल ले लें, चाहे आप अमेरिका या दूसरे ममालिक की ले लें, तो हर एक के अपने अपने मफादात है। कोई भी इतना ज्यादा, और जिस तरह के ये लेट कर काम कर रहे हैं, ये लेट कर फजीलतें बयान करते हैं, हर चीज पे ऐसे बिछे जाते हैं, तो इनके लिए तो फिर आलमी ताकतों के लिए तो ऐसे लोग बेहतरीन साबित होते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन पर रूस का फिर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। रूस ने मिसाइलों, ड्रोन और एरियल ग्राइड बम्बों से हमला किया है। मुतअद्दिद इमारतें तबाह कर दी गई हैं और जानी नुकसान काफी सारा जो है ना
وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہوا ہے، لیکن ابھی تک واضح تعداد معلوم نہیں ہوئی کہ کتنی ہے۔ اور جو زیلنسکی جو ہے وہ خود مختلف مقامات پر چھپ رہا ہے۔ جو یوکرین کے جس نے یہ 2 بڑے اٹیک کیے ہیں، اپنی عوام کو وہ شیر کے منہ کے آگے چھوڑ کر اب خود بھاگتا پھر رہا ہے چوہے کی طرح۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ایسے جب لیڈران آتے ہیں تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہوتے ہیں کٹھ پتلی۔ جو کٹھ پتلیاں ہوتی ہیں نا، وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم آگ میں جھونک کر، کیا ضرورت پڑی تھی 2 روس پر بڑے حملے کرنے کی، کہ اب روس جو حملے کر رہا ہے وہ توا کن قسم کے حملے کر رہا ہے، اور ابھی تو روسی میڈیا کہہ رہا ہے یہ ٹریلر ہے۔ تو یہیں سے آپ اندازہ کر لیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آخر میں پھر عمران خان پر بات کرتا ہوں کہ ایک بندے نے کالم لکھا ہے، میں اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، کہ خان چاہتا کیا ہے، اور اس کا لب لباب جو ہے نا، کہ ایک طرف عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اور دوسری جانب جو عمران خان کی جو سوشل میڈیا ہے نا، وہ گالم گلوچ بریگیڈ کرتی ہے۔ اور یہ آدمی جو ہے، اس نے ہمیشہ بڑے دھیمے انداز سے معصوم بن کر یہ کالم بھی لکھتا ہے اور ٹی وی پر بھی آ کر بولتا ہے۔ اس بے شرم آدمی سے بندہ پوچھے، یہ 4 مرتبہ عید کی نماز ہی نہیں پڑھنے دی گئی، باقی حقوق کی تو بات بعد میں کرے، داڑھی تم نے رکھی ہوئی ہے، اسلام کی تم بات کرتے ہو، لیکن بے شرمو اس پر ایک کالم بھی تم نے لکھا ہے کہ عمران خان کو نماز عید کیوں نہیں ادا کرنے دی گئی؟ لیکن یہ ایسے منافق لوگ ہیں کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور یہ پھر کرتے ہیں۔ اور بات رہی گالم گلوچ، کس کا جو لب لباب تھا کالم کا، وہ آج کا کالم انہوں نے لکھا تھا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے نا پی ٹی آئی کا، وہ گالم گلوچ بریگیڈ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے خلاف جو گالم گلوچ اور بریگیڈ اور جو بشرا بی بی کی کردار کشی کی جاتی ہے، وہ کون کرتا ہے؟ اس پر یہ بے شرم کبھی ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ ہر عورت پر جو دوسری جماعت کی ہوگی، اور پیپلز پارٹی کا بھی اس وقت عورت کارڈ جاگ پڑتا ہے، نون لیگ کا بھی عورت کارڈ جاگ پڑتا ہے، اور ان کو یہ گالم گلوچ یاد آ جاتی ہے، جبکہ ان کے بے شرم لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو کچھ یاد نہیں آتا۔ اس وقت یہ بڑے معصوم بن جاتے ہیں، جناب ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے جو صحافی ہے نا، وہ اگر آپ عمران ریاض خان کو سینئر صحافی لکھ دیں نا، اس پر بھی کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں لکھنے دینا۔ یہ حالات ہے ان کے اندر اتنا بغض ہے کہ جو عمران خان کے حق میں بولتا ہے اس کو گالیاں نکالتے ہیں، دلیل سے یہ بات نہیں کر سکتے، دلیل ان کے پاس ہے کوئی نہیں۔ ان کے اندر جو ہے نا وہ ان کی گھٹی میں یہ چڑھ چکا ہے کہ ظلم کرے، جبر کرو اور سب کچھ کرو، لیکن جو ہے نا وہ اپنے مخالف کو سامنے نہ آنے دو۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ ظالم کی پکڑ جو ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔